Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. ये पागल की झुंड आ गई है, पता नहीं कहाँ से मैं दिखाती हूँ, इसमें से कितने सारे झुंड हैं। एक बोरी 1 2 3 4 और यहाँ 3 खड़े। ये सारे झुंड हैं पागलों की मम्मी। हम पागल के झुंड हैं। ये तो सबसे ज्यादा पागल है जो येलो कलर का टी शर्ट पहन रखा है। Don't judge me. I just wish you knew. खेलोगे पागल। That's just like I miss you. तेरी बहन अगर खेले 2 घंटे उसको तो नहीं बोल सकता। तेरी बहन आएगी पता तेरे को। क्या यार हाय वाला ही है। I want you. ये बहुत गंदा लड़का है बहुत। कैसे गंदा लड़का ये है। मैं चप्पल चुरा लिया इसका किसी ने। चुरा लिया किसी ने तेरा चप्पल। मेरी आंटी कितनी स्मार्ट होती है। किसी को कहीं हार्ट फेल ना हो जाए किसी का। I think अरे you're यार ये really सब cool. तो सच में घर जा रहे हैं। Yeah, that's what I said. ये देखो झुंड। You break it, you bought it. I miss you. वो गए झुंड। I need you. I want you. लटका दे वहीं पे, लटका दे, लटका दे। वो कहाँ चाहिए उसको? उसको लेकर सड़क के इस पर बने। थोड़ा सा और। वो खुद ही गिर रहा है बेटा, चक्कर आ गया। अरे थोड़ा वो ही बैठे। चुप हो जा पागल। सारी झुंड है।
अब यहाँ का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। हम कहे चलो घूम के आते हैं थोड़ी देर पार्क में। आज जुकाम बहुत तेज पकड़ा है, तबीयत खराब है मेरी। हाँ, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आई हूँ घूमने के लिए मेरी वजह से, क्योंकि मैंने बोला था अगर मैं नहीं बोलती तो नहीं आती। बच्चों को लेकर घूमना भी जरूरी होता, क्या करें, थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। किधर से